पूरा अंधार हो गलानी 8:15 हो गलानी। ये टिके बालकोनी रे मु बसी थी आ बसला बेलू मशा कामुड़े तापर भाविली टिके जाऊँचे चाले चाले टिके भल लगे आ शीत कपड़ा गुड़ा जो सब स्वेटर साल से सब धुआ होता ना सोफा उपरे सेमती भांगी भुंगिकी रखी आज बैग रे जाऊँगी पूरे देवी कारण धूली उड़ूची ना फ्रेंड्स से टिके चलीदेवी चलिकी जाकि से गुड़ाक सब पूरापूरी करी पूरापूरी करके काम सार दिए कपड़ा टिके खुला रखिए मैंने। हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग केमती अच्छे आपण मैंने समस्ते होपली आपण मैंने समस्ते आपण मन लाइफ रे बहुत भलरे थिबे खुशी थिबे आउ हेल्दी थिबे। सोफा उपरे जो कपड़ा सब देखली से अधा कपड़ा मोर उलेन री माने स्वेटर जैकेट सॉल अच्छी आउ अधा साड़ी वगैरह रही आ उलेन कपड़ा जो गुड़ा देखली ना ताकू सब मु धोई सुखेकी रखी केवल बैग रे भरबार अच्छी आ साड़ी मु चिंता कर साड़ी गुड़ाक कौटी मु नेकी रखी कारण आउ मोर जगह भी नहीं गडरेज नहीं रेग वगैरह नहीं जे कौटी नहीं रखीदेवी किंतु रखापी तो पड़ो मते आउ ए बैग भितर मु चेक करुच्ची कि मते कौ जिनस दरकार अच्छी काढ़ीदेवी आए ना स्वेटर जैकेट गुड़ा जो भरीदेवी ना ए बैग मते काढ़ार नहीं ताको मु साइड करके रखीदेवी। तो फ्रेंड्स समय आउ सिचुएशन केबे बदली जीव ना ना आपण कहि परिबे ना मु कहि परिबे। आज हमर कष्ट अच्छी काली हम लाइफ रे खुशी निश्चिंत आसीबो कष्ट परे माने दुख परे सुख सुख परे दुख निश्चिंत आसे सेथिपाई माने केतेबेले भी निजर धैर्य हरैबेनी साहस सहकारे सबु जिनसर सामना करिवे। एमिति गोटे समय थिला जो समय मो पाखरे जो सब जिनस नथिला ना से सबु जिनस कई गुण माने अधिक मो पाखरे आज अच्छी किंतु आज भगवान को आशीर्वाद रु से सब जिनस मु जोटा आशा भी करि नथिली ताठू कई गुण बेसी मते भगवान देइचंती। सेथिपाई कहंती कि भगवान काहाकू केतेबेले कोन सबु देबे सेटा केही किछि कहि परिबेनी। मते गोटे भौणी कमेंट्स करथिले दीदी आपण पाखरे बहुत किछि अछि आपण बहुत खुशी रे अछंती। तो देखंतु जो पीरियडटा जेतेबेले चली थिबो ना ताकू ही नहीं कि आमको बंचापी पड़ो से सब निज पाखे जहाँ जेतिकी अच्छी ताकू नहीं कि खुशी हवा आउ कहार कौन अच्छी ताकू देखिले आपण दुखरे रहिबे केबे भी खुशी ही पारिबेनी कारण निज घरे से सब जिनस को आउ से सब मैटर को नहीं कि झगड़ा हबो हस्बैंड वाइफ को भितरे से सब जिनस को नहीं गोटे माने झगड़ा हैला माने निज निज भितरे मिसअंडरस्टैंडिंग हबो। जीवन रे सब बेले साहस रखिबे आउ सब बेले एटा ही लक्ष्य रखिकी चली थिबे जे आगो को जदि मते मो लाइफ रे कोनोसी परीक्षा दबा को पड़िबो तो मु केमिति साहस माने साहस सहकारे से परीक्षा रे पास करिवि ता पई रेडी होवा दरकार। आउ गोटे कथा फ्रेंड्स होउची जे मो लाइफ रे कोन सब बीती जाईची मु केबे भी आपण मानक सहित शेयर करी नाही बस मोर डेली का रूटीन शेयर करिची किंतु आज मु शेयर करिया पई जाओ माने चाहू जे आपण मानक संगे कारण एमती मते बहुत सारा भी कमेंट्स आसीची सेति पई भाबिली आज का ब्लॉग रे किछिटा मोर लाइफ रो कथा मोर भी के दुख पीरियड जाइची स्ट्रगल पीरियड जाइची जोटा कि मु आज आपण मानक सहित किछिटा मात्रा रे शेयर करी। 2006 मसिया रे मु ग्रेजुएशन परीक्षा देइथिली आ 2006 मसिया रे बापा माने आम समस्त को छाड़ी की चली गले फ्रेंड्स। तो सेई दिन टू हमर दुखर समय आरंभ हो गला राति 9:05 हेलानी आउ ए रूम रो हालतटा देखंतु जय आ मु दी जण मिसी की माने रूम रो हालत एमती करिचु। तो जय तो जहाँ खेलना खेलैथिला आउ मु मो लुगापटा खेलैकी एठी सब पसरा मेलिकी बसी जाइची काहेकि ना मोर साया माने ताकू सब गोटे जगह करूची कुर्ती दुपट्टा सी सब मिक्स तरकारी भलिया घांट तरकारी भलिया हो जाइथिला ताकू सब सेट सब अलगा कली तार दुपट्टा सब अलगा करिकी रखुची। तो आज काफी टाइम पर्यंत मोर काम चलिबो। तो हाँ मु कहूतिली ना फ्रेंड्स मोर गोटे समय जाइतिला। हाँ जी बाबा अच्छा दे रही हूँ अब चलो आ रही हूँ। सॉरी फ्रेंड्स जय टिके मझे मत डिस्टर्ब कला तो ताकू जाइए मुझे चैनल चेंज करके आउ गोटे कार्टून चैनल लगे पलि आसली। तो 2006 मसीह रे आमर दुखर समयटा आसीगला जोटा कि 2006 मसीहारू दुखटा कौन फ्रेंड्स सेटा माने रियलाइज कलु तीन भाई भौणी जोटा कि आम पाखरे माने पेट भरिया खाइबाटा बहुत कष्टकर थिला आउ पिंधिबाटा बहुत कष्टकर हो जाइथिला। 2006 पूर्व जहाँ कपड़ा आम पाखरे थिला बस सेटा को ही नहीं कि आमे चलीथिलु। 2006 परे आउ जे आमे पिंधिचे किंतु वर्षे 2 वर्ष रे थरे लेखा हबो फ्रेंड्स।
ପିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଖାଉଥିଲୁ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ ତାର 1% ବି ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି। ମାନେ ଲାଗିଲା କି ଆମେ କେମିତି ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା। ବା ସେ ସମୟ ଯାଇଥିଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାହା ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଥିଲା, ଏମିତିକି ପୂଜା ପର୍ବ ଯାହା ବି ଆସିବ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରଜ, ସେସବୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବୋଉ ତାର ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦେ କି ମୋ ଛୁଆ ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଆମ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ବି ଲଫ୍ସ ବାହାରିନି କେବେ କି ଆମେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବା ବୋଲି। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ସବୁକିଛି ଆମକୁ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେବଳ ଆମେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲୁ କି କେମିତି ଦୁଇଟା ଖାଇକି ରହିବା, ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଭିତରେ ତ ଘରକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଓଳାଓଳି କରିଦେଲି। ଯେତିକି କାଗଜ ତାର ସବୁ ଚିରି ଚାରି ପକେଇଥିଲା ତାକୁ ଏକଠା କଲି। ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିକି ଓଳାଓଳି କରିକି ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ବି ଖେଳାଖେଳି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସାଇଜିଂ କରିକି ରଖିଦେଲି। ବାହାରୁ ଟିକେ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାହାରେ ଟିକେ ନା ହାୱା ଖାଇ ଦେଇଯାଏ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିପରି ଝିପରି ବର୍ଷା ହେଇକି ଗଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାୱାଟା ବି ଗରମ କରି ଦେଇଛି। ରୁଟି ଆଉ ବନେଇ ପାରିବିନି, ପିଠା ବନେଇଦେବି। ସନ୍ତୁଳା ତ କରିଦେଇଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇବା। 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏତେ ଲେଟ୍ ନା ମୋର କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ହିଁ ଲେଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ତୁଳା ବାସ୍ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ବାସନ ଧୋଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ବାସ ଧୁଆ ଧୋଇକି ଶୋଇବାର ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଥକା ଲାଗିଲାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାରଣ ଏତେ ଲେଟ୍ କେବେ ବି ହେଇନି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତିକି ଲେଟ୍ ହେଇଛି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ଲାଇଫ୍ ଯାହା, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯାହା, କେବଳ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ ମୁଁ କେବେ ନା ସେୟାର କରିପାରିବି, ନା ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜଣେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହେଁନି ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ନେଇକି ଯେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିବି, ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତାକୁ ଭାବିଲା ମାନେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଆଗକୁ କେବେ ବି ବଢ଼ିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଆମ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବା, ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ନା କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଲୁନାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍, ବହୁତ ସରଳ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଲୁନାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କିଛିଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯାହା, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଲୁନାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ସେୟା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନା, ବହୁତ ମନ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ଫେରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ କ'ଣ ବନେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସିବି। ଆଜି ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଡିନର ହେଇଥିଲା। ବାସନ ଫାସନ ଧୋଇକି ସିଙ୍କେରିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଫାସଫି କରିକି ଶୋଇଗଲୁ ମା ପୁଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲି, ଜୟ ବାହାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଦେଲି ଯେ ବାସି ଫୁଲ ବାଲ୍ଟିଟା ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର, ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆଉ କେତେ ଧୀରେ ସେ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲୁଛି, ଯେମିତି ଗେଟ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ହେବନି। ମାନେ ବି ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ କି କବାଟ ଖୋଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ବାବା ସାଉଣ୍ଡ କରିବନି, ଧୀରେ ସେ ଖୋଲିବ। କାହିଁକି ନା କବାଟ ଗେଟ୍ରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ନା ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ କୁହନ୍ତି କି ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁକି ସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି, କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା କଥା ଆମ ଘରେ କୁହନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି ଏଲୋଭେରା ନେବା ପାଇଁ। ଏଲୋଭେରା ନେଇକି ତାକୁ ଧୋଇଦେଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରୁନି, ଥଣ୍ଡା ଦିନ ବି ପଳେଇଲାଣି। ତ ଏଲୋଭେରା ଆଗରୁ କେବେ କେବେ ଏମିତି ଫ୍ରେଶ୍ ଏଲୋଭେରା ଆଣିକି ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲି। ଜୟ ତାର ନିଜେ ନିଜେ ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ABCD ଲେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିସିଂ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଲୋଭେରା ଘଷୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯିବି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ